So guys, ani ana pod taron mga untaog munggos with karahay. Sa Bisaya pa ni karahay. Then ata dire patis og kanon dayon coke for pero before ta mo kaon pray sa ta. Bless us, O Lord, and this day gives which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ato sang pupunta sa tag coke guys para di tama dunlan ba. Inyo sa ta guys para danlog. Mia! Guys, munggos guys. Pabawan mo guys. Guys, oh. Guys, ha? Tapos no. Guys. Sarap. Guys, oh. Tambok na guys. Panit. Mia. Sarap. Ako yung luto nyo guys. Hindi kayo. Salamat din ng karne. Akong gipalitan, tuting no ay. Nasa store, ay nasa tindahan sa kwan guys. Kalay. Yan ang cook guys. Sa.
Ano na pas cook. Sarap! Favorite ka na ako ng monggos, guys. Guys. Guys, salamat guys viewers atong unang video o salamat sa subscribers. So, tag-ahos guys. Panlaban na. Comment na naman guys kung session na kung ganan yung kanon guys. Para mas damihan pa itong video guys. Last na guys, di atong diwason kay apa man laing mo kaon. Mga tagputa ba? After guys, shout out sa atong mga subscribers, unang mga subscribers itong sa Mangga og Bagoong guys. Ito po nga ng comment. Shout out na mo. Excuse me guys. Ano ka? Wala na guys. Wala kanon. Ano na pa? Sudan ka mahatag mo ta. Pork guys.
Mia guys, Mia! Mia guys. So karon guys, wala naman tagkaon. Shout out na ta. Shout out ta guys. Unang shout out Carl Brian Tutay, shout out do. Totske, shout out. Renz Kirby Nunez, Curb, shout out. Riz Kayla Katan, shout out ni mo dia. Jeff Drilon, shout out. Jackie Victoria Mediante, shout out. Ian. Shout out Dayday. Julius Po, shout out. Shout out ni Mark Andre Infante. Dayon shout out dai sa atong kuan guys. Mga subscribers. I think mga 19 or pila to subscribers guys. So sunod na guys, atangi ang laing nga video sa atong mukbang. Salamat. Bye-bye.